हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जुहार, जय जगन्नाथ, जय मां समलेई। मुझे अमिता ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅମିତା ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ କଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିବେ। ଭାଇମାନକେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଆଜି 1:30 ବଜେ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି କହୁଛ। ଆଉ ତ ଘରକେ ଯାଇନି ପାନି ଭନି ଲାଗବାର ବାକି ସବୁଥର ତ ଯାଇ ହେବା ବୋଲି ମାନେ ଇନ ଆଜିକେ ଏଇଥର ମୋ ନନ୍ଦମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ନିକା ନିଏ ବି ଯାଇନ। ଆଉ ସୁବିଧା ଟିକେ ନି ହେଲା ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯିମା। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଭାଜିତିଆ କେନିକା ଘରକେ ନି ଗଲେ ପୁରା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ମନ ଏକା ଖରାପ ହେସି। ଆଉ ଯେ ନି ଯାଇପାରିନ ତ ଚାଲୁ ଆଗକେ କାଣା କରୁଛନ୍ କାଣା ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦଉନ୍। ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଉ ଆଜି ନିକେ ମୁଇଁ ଘରକେ ନେଇ ଯାଏ ବାକି ମୋର୍ ବହିନକେ ବାନ୍ଧିଯିମି। ସେଇନେ ପାଖେ ବି ହେଇଛି ବୋଲେ ତାକେ ବାନ୍ଧିଯିମି। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ କାଣା କରୁଛୁଁ କାଣା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବି। ତ କହିଛନ୍ ତ ଘରୁ କ୍ଲିପ୍ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ ଯେ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ଟା ତ ଦେରନିକା କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିମି। ଆଜି ହେଥିଲାଗି ରାକ୍ଷୀର ଅପଲୋଡ଼ କରିନ। हेलो ତ फ्रेंड्स, ଚାଲୁନ୍ देखो ଭିଡ଼ିଓକେ इटा କଣ୍ଟିନ୍ୟू राखी କରୁନ୍ बेले ଆପଣମାନେ मो ବି। शाशु तांकर भाई मान के बेले आम मान के बांधी जाइछन पखाटा पाखे एका इटा ठीक अछन तांकर घर बेले निका ना बांधी जाइछन तांकर घर के। तो इटा चलून देखबे केना केना बांधन काना आज सकाले तो निन कहथले काना काना भद्रा काल काना काना कहथले बेले आम सकाले नि बांधी काके बेले संध्या रे मुई भी मोर बहन के बांधी जी आसे भी बांधवा तार भाटो के बेले निका पूरा वीडियो के लास्ट तक वाच करन बेले पूरा बहुत एंजॉय करबे। ଆଉ ଯେ ଆଜି ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୁରା ଭାଇ ବହିନର ଦିନ ହେ ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁବା। ଆଉ ଯେ ଲାଷ୍ଟ କେନିକା ଆମର୍ ଘରୁ ବି କ୍ଲିପ୍ଟେ ଆଣିକିନା ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇଛେ ଦେଖିବେ। ଆମର୍ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ବି ଯେଇ ତ ନେଇ ପାରିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବାକି କାଁ କର୍ମା ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁନ୍। ହଉଛି 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 नहीं लगे अमन गीता टिके चलो है दीदी हुला हुली ये जानसी रंगीता मुई नहीं जाने देख लो नहीं जाने घुमा टिके न आ लंबा नहीं है लंबा है नहीं पारे मोटा केंटे पिनालो केंटे बाबू ए रे बाबा बाबा के देख
এ দে অতুল এ দে খাইছি রে বেটা অতুল এ দেখ বাবাকে কেনটা পিন্ধছে মা দেখ হেলা পুরা টাইট ହେଇକିନା ଥିସି ହଁ ଷ୍ଟେପଲର ମାରି ଦେଇଛି ମା କାଁ କହୁଛି ରେ ବେଟା तो हटा के वहाँ ठानी का टिके ना दे दे मीठा नहीं खान टिके ना दे दे गुड़ रे बोलছে दे दियो तुम्हारी इटा तुम्हारी इटा दे दियो तुम्हें दियो मुई क्या लाज देती तुम्हें देबो इला का फूल गज खाली गज गेरा खाली पतर गेरा होई ना नहीं खाली सो लेके पता रहे हो हैं हेलो फ्रेंड्स देखो एटा नहीं क्या तापर आम घर क्लिप भी टिके दे देछ रील्स लगी बनई बाकी दे देछ टिके बहुत मिस लगुला बेले निका थिला मोर पाखे बोले दे देथि आपण भी मोर फैमिली के देखा लगी बहुत पसंद करसन कमेंट भी करथसन बोले निका थिला जेटा थिला गुटे पूरा दे देउछ तो जनमन मा चैनल रे नुआ अछन अथर कर देते सब्सक्राइब कर देबे वीडियो भल लागले लाइक कर देबे संग साथी संग बहुत मात्रा रे शेयर कर देबे तो चलो आके काना होचे काना निका डिटेल्स देखिबे आओ गोटे गोटे लाइक करबे 그래도 안 된다. प्लास्टिक पड़ी है लड़ू दी क्या प्लास्टिक की बात है ऐसे का क्या मोरिया मान लिया हमने सिल्वर वाला तो गुड नहीं ना दिया मैंने मोरे पापा आधा भांजी को देखा 거기 보다 지바 폰 상해 상해
ହେଲା କି ବନ୍ଦ